धक्का देवा फल पीयूष निजर बाइक्र नियंत्रण हराई बसे और आगरू आसुवा टलर तले पड़ जाए। आउे पीयूष पेटरे पूरा गाड़ी चढ़ी जाए। टलरटी से जगार तुरंत पलाए। हेले बिचारा पीयूष आउ ता देहरे ता जीवन नहीं। रानी आउ ता माँ कथा भाभी भाभी केवल तार दुई आखिर दुई धार लुह बोई आसे। आउ से सबुदिन आखि बुझी दिए। निज मन को आयत्त करने सहज कथा नुहे। आउ जी आयत्त करनी ताठारु बड़ शक्तिशाली हुए तो आउ केही भी न थांती। दिन रानी बहुत विकल पीयूष आड़ को चाही थाए। हेले पीयूष थरटीए भी रानी आड़ को चाहे नहीं। सेमती मुह को तल पोती बसी रही थाए। रानी आउ संभाली पारेनी। तार दुई आखिरु दुई धार लुह बोही आसे। हेले आउ किछि उपाय नहीं। क्लास सरीबा जाए अपेक्षा करे। क्लास सरीबा परे समस्ते बाहर को चली जाती। पछ बेंच रे पीयूष बसी थाए। तेणु से भी समस्त जावाक बाहर जीवा समय रे रानी तार हाथ को पछरु भिड़ी धरे। पीयूष तार हाथ को रानी हाथ छड़ाई नहीं बाहर को चली जाए। रानी एबे भी बुझी पारु न थाए कि पीयूष रो कौन होईची। काली जी एते भलरे कथा होतला आज हठात तार कौन हैला। रानी भी बाहर को आसी पीयूष को खोजे हेले कोठी पाएनी। बहुत खोजा पर किए ताकू कहे कि पीयूष कॉलेज छाତରେ अच्छी। तेणु से छात ऊपर को चली जाए। छात ऊपर पूरा सुनसान केही भी न थांती। पीयूष गोटे खुंट को डेरी होई बसी किछि भाबु थाए। रानी तार सामना रे जाई छिड़ा हो जाए। रानी पीयूष को देखी से जगार चली जावाक बाहरे। हेले रानी ता हाथ को धरी पकाए और ताकू जोर हक करी कांदिबाकु लगे। किछि समय नीरवता पर पीयूष भी आउ निजको संभाली पारेनी। कांदी पकाए। रानी पीयूष को कांदिबार देखी कहे तुमे कहीं कांदुछ। आउ निज कान को धरी कहे मु जदि किछि भूल करिछि ता पई मु भूल मागुछि। प्लीज मते अवॉइड करनी। पीयूष को भरा कंठरे कहे मु तुमको अवॉइड करूनी। काली तुमे आसिला परे मो माँ मते बहुत बुझाइला कि तुम सह न मिसिबाकू। तुमर बहुत बड़ घर आउ आमर बहुत गरीब। तुमको नहीं मो मनरे बहुत किछि भावना उंकी मारी थिला। हेले मो माँ भी जहाँ कहूँ तो किछि भूल कहूनी। कारण आम संपर्क को केही भी स्वीकृति देबेनी। रानी निज आखिरु लुह पुछि कहे अरे ये तुम चिंता करुछ। देख एबे हुए तो तुम पाखरे किछि नहीं। हेले आगकू नथिबो बोली तुम केमि जानल। मु आगर भी कहिछि मो पाखरे धनी कि गरीब किछि नहीं। मो पाई समस्ते समान। पीयूष पूरा नीरव होई ठिया होई थाए। से निजे भी बुझी पारु न थाए कि से कौन करिवो काहाकू से केमिति बुझेइबो। एबे से बड़ द्वंद्व पड़ जाइछि। शेषरे से गोटे दीर्घ निश्वास पकाई कहे ठीक अछि जदि तुमे एइया चाहुछ तबे मते आउ किछि समय दियो मु भाभी कहिबी। रानी टिके कोहमेशा हसरे कहे तुमको कौन एबे मु मैरेज करने को कहूँ। एबे आमे दुई जन केवल बेस्ट फ्रेंड बुझिल। पीयूष कहे हौ ठीक अच्छी मु भी जानिनी मोर कौन है। तुमको आज बहुत कष्ट देलिनी से सॉरी। रानी टिके हसी दे कहे हे सॉरी कौन कहूच। गोटे रिलेशनशिप रे एमती केते कौन आसे। हेले तुमे मते प्रॉमिस कर कि आउ केबे भी मो सह एमती करबनी। आउ जेबे भी जहाँ प्रोब्लेम हेबो तुमे मो सह आग शेयर करिवो। पीयूष ओके आउ केबे एमती करबी। रानी चलो तल को जीवा। मु जाने तुमे आज किछि भी खाई नथिबो। पीयूष मु खाइनी बोली तुमे केमती जानलो। रानी मु एई किछि दिन भितरे तुमको बहुत भल भाव जानी गले। आ किछि न कही चुपचाप चलो। एमिति दुई जनक रागरुषार गोटे वर्ष बीती जाए। कहीं क्या प्रपोज न कले भी दुई जन जाक सब बेले क्लोज रुहंती। दिन सारा से माने गोटे सेकेंड भी क्या पाखर अलग हमें ना। हेले संजय आसिले
ସେମାନଙ୍କର ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଯାଏ। କେମିତି ରାତି ପାଇବ ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖା କରିବେ, ରାତି ସାରା ଖାଲି ଭାବୁଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲିକା ପରି ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭାବିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଲେଜରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ତେଣୁ ନା ରାନୀ ପ୍ରତି କେଉଁ ପୁଅର ନଜର ଥାଏ, ନା ପିୟୁଷ ପ୍ରତି କେଉଁ ଝିଅର ନଜର ଥାଏ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଦିନେ ଦେଖା ନହେଲେ ପୁରା ପାଗଳ ପରି ଲାଗେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ କାହାର ନଜର ଲାଗିଗଲା। ଦିନେ ରାନୀର ଭାଇ ରାଜା ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦିଏ। ସେଦିନ ରାଜା ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁ କଥା କହିଦିଏ ଆଉ ରାନୀକୁ ବହୁତ ପିଟେ। ରାନୀ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ବୁଝାଏ ଆଉ କୁହେ କି ଯଦି ସେ ପିୟୁଷକୁ ନ ପାଇବ ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିଦେବ। ବହୁତ ବୁଝାଇବା ପରେ ରାନୀର ବାପା ଆଜି ରାଜି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ। ବାପାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରାଜା ମନା କରିପାରେନି, ହେଲେ ତାର ସେଇ ଶୈତାନୀ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଅଲଗା ଚାଲୁଥାଏ। ରାନୀ ଏ ଖୁସି ଖବରଟି ପରଦିନ ଯାଇ ପିୟୁଷକୁ କୁହେ, ହେଲେ ପିୟୁଷ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେନି କି ସତରେ ରାନୀର ଘର ଲୋକ ରାଜି ହୋଇଯିବେ ବୋଲି। ରାନୀ ପିୟୁଷକୁ ନେଇ ତାର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରାଏ। ସମସ୍ତେ ପିୟୁଷକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ରାଜାର ମୁହଁଟି କିଛି ଅଲଗା ଲାଗୁଥାଏ। ପିୟୁଷର ମା' ବି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ କି ଏମିତି ହେବ ବୋଲି। ଯେବେ ସେ ଜାଣିଲେ ସେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତିରେ ଦିନ ଠିକ୍ ହେଲା ବାହାଘର ପାଇଁ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ଖୁସି କହିଲି ନ ସରେ, ହେଲେ ଅଧିକ ଖୁସିଟା ରାଜାକୁ ବହୁତ ବାଧୁଥାଏ। କିଛି ନ କରିପାରିଲେ କ'ଣ ହେବ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ତ ଗୋଟାଏ ଚାଲୁଥାଏ। ଆଉ ମାତ୍ର 5 ଦିନ ରହିଲା ବାହାଘରକୁ। ଆଜି ହଠାତ୍ ରାଜା ଆସି ରାନୀକୁ କୁହେ କି ତୁ ପିୟୁଷକୁ ଡାକ, ଆଜି ତାର ମୋର କଟକ ଯିବୁ, ତା ପାଇଁ ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ। ରାନୀ ଏତିକି ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇଯାଏ, ଭାବେ କି ତା ଭାଇ ବଦଳିଗଲା, ତେଣୁ ସେ ପିୟୁଷକୁ ଯାଇ ନିଜେ ନେଇ ଆସେ। ପିୟୁଷର କିନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ରାନୀକୁ କୁହେ କି ମୁଁ ଯିବିନି, ମୋତେ କାହିଁ ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଗୋଟେ ଅଜବ ଫିଲିଂସ୍ ଲାଗୁଛି। ରାନୀ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦିଏ, ଆରେ ତୁମେ ନ ଗଲେ ଭାଇ ରାଗିବ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ସେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ପାଇଁ ହେଲେ ବି ତୁମେ ଯାଅ। ପିୟୁଷର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ସେ ରାଜା ସହ ଯାଏ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ରାଜା ଆଉ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି। 6 ଜଣ ଲୋକ, 3ଟା ବାଇକ୍ ଆଗ ପଛ ହୋଇ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ହାବଭାବ ପିୟୁଷକୁ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥାଏ, ହେଲେ ବି ସେ ରାଜାର ବାଇକ୍ ପଛରେ ବସିଥାଏ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ନିଛାଟିଆ ଜାଗା ଦେଖି ସେମାନେ ବାଇକ୍ ରଖନ୍ତି ଆଉ ରାଜା ପିୟୁଷକୁ କୁହେ ତୁମେ ମୋ ବାଇକ୍ ଚଲାଅ। ପିୟୁଷ ବି ରାଜାର ବାଇକ୍କୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବସିଯାଏ, ହେଲେ ରାଜା ପିୟୁଷ ସହ ନ ବସି ଯାଇ ତାର ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ବାଇକ୍ ପଛପଟେ ବସି ପଡ଼େ। ପିୟୁଷ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ହେଲେ ତାକୁ ରାଜା କୁହେ ତୁମେ ଆଗରେ ଚାଲ, ଆମେ ତୁମେ ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଛୁ। ପିୟୁଷ କିଛି ନ କହି ବାଇକ୍ ନେଇ ଚାଲେ ଆଉ ରାଜା ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟ୍ରଲର ଆସୁଥିବା ଦେଖି ପିୟୁଷ ନିଜ ବାଇକ୍କୁ ବାମ ପଟକୁ ଆଣି ଆସେ, ହେଲେ ରାଜା ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ପିୟୁଷର ପଛପଟୁ ଯାଇ ତା ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ପିୟୁଷ ନିଜର ବାଇକ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସେ ଓ ଆଗରୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରଲର ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ତାପରେ ପିୟୁଷର ପେଟରେ ପୁରା ଗାଡ଼ିଟି ଚଢ଼ିଯାଏ। ଟ୍ରଲରଟି ସେ ଜାଗାରୁ ତୁରନ୍ତ ପଳାଏ, ହେଲେ ବିଚରା ପିୟୁଷ ଆଉ ତା ଦେହରେ ତା ଜୀବନ ନାହିଁ। ରାନୀ ଆଉ ତା ମା କଥା ଭାବି ଭାବି କେବଳ ତାର 2 ଆଖିରୁ 2 ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଆସେ ଆଉ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଦିଏ।